Okay, Assalamualaikum. Saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella. Welcome back to my channel. Di video sebelum ni saya ada memaparkan beberapa kisah pramugari yang telah ditamatkan kontrak dan ada juga yang membuat kerja sampingan untuk menampung pendapatan. Dan video kali ini saya akan membawa cerita dua orang juruterbang yang katanya kini terkesan dengan pandemik COVID-19. Jom kita saksikan. Assalamualaikum, nama saya Khairul Anwar bin Ajid, berumur 40 tahun, bertugas sebagai juruterbang selama 9 tahun. Kejadiannya berasal disebabkan saya hilang pendapatan lah daripada bulan 4 tahun 2020 ni. Jadi apa saya buat, saya terfikir kerjaya yang sesuai mungkin e-hailing lah sebagai rider kan. Jadi saya cuba apply untuk semua e-hailing. Saya ada Lalamove, saya ada apa lagi? Foodpanda, saya ada Mr. Speedy. Saya tak ada, saya rasa Grab je saya tak apply. Jadi yang menarik perhatian adalah ini, Foodpanda ni. Sebab apa? Dia punya apps is powerful. It's almost like airline. Sebab dia ada, kalau dalam bidang penerbangan kita ada selalulah yang kita biasa deal lah, OTP kan, on time performance. Nombor 2 roster. Okay. Nombor 3 check in. Exactly same. So masa saya buat Lalamove tak ada benda ni. And then apa tadi, Mr. Speedy pun tak ada. Tapi when it's come to this GrabFood, apasal dia sama macam airline? Oh, tak pernah. Masya Allah, I never thought of this. I never thought satu situasi ataupun senario lah yang kita tak dapat duit tau. For quite long time tau. Background saya dulu bekerja government. Asal saya adalah staff kerajaan. Lebih spesifik, saya dulu mengajar kat universiti. Jadi kalau tanya soalan pernah terfikir nak buat Foodpanda ni, saya tak pernah terfikir lah. Basically tak pernah terfikir. Tetapi untuk meneruskan kehidupan, saya ada anak, saya ada isteri. Saya ada expenses yang perlu dibayar. By hook, by crook, we have to survive lah basically. Exactly true. Because macam saya cerita tadi, status saya unpaid leave. Katakan saya bekerja satu pekerjaan yang terikat. Tiba-tiba My Airlines panggil saya immediately untuk bertugas. Bila dah terikat, kita kena notice some certain month kan. Jadi how to do? So saya cakap dekat wife saya, ada tak satu pekerjaan yang very flexible, fast cash lah. Kita buat benda ni hari-hari, kita dapat duit kan. Satu lagi, kita tak perlu risau tentang notice letak jawatan. Betul. Sebab that term tak wujud dalam e-hailing. So saya kata dekat my family, e-hailing ni mungkin sesuai untuk kita lah, for sementara, for temporary kan. Tapi in term of rewarding, gaji tu by logic tak boleh lah menyamai apa yang saya dapat semasa saya jadi juruterbang kan. Tapi it's enough so far to cover expenses like my daughter punya sekolah lah. Kalau kita tengok senario semasa certain country claim mereka dah ada vaksin. But it is a question either is genuine or not. That's the thing lah. So macam Rusia, ya kan, negara-negara superpower ni. Tapi according to Aviation International Civil Aviation Organization, diorang dah buat kajian, dunia aviasi ni ataupun aviation ni kemungkinan berada di tahap sebegini sehingga 2024. Sekarang ni baru 2020. Another 4 years. So for us in aviation ataupun kami ni lah aviator, temporarily
kita close down shop dululah, saya rasa. Especially yang untuk terbang luar negara lah, sebab border is closed. Kita tak boleh buat apa. Alhamdulillah setakat ni saya ada menjual beberapa barang ataupun produk. Salah satu dia adalah kambing perap. Kambing perap ni jenama saya sendiri. Sekarang ni saya dikenali sebagai Captain K lah. Short term dia Captain K kan. KEPTZK. Tapi ada orang confuse. Apa? Macam mana nak sebut tu kan? Actually it's short name of Captain K. Okay. Jadi saya collaborate dengan sahabat ni. Jadi kita dah keluar satu kambing perap. For sure rasa dia sedap lah. Otherwise saya takkan jual kan. And then saya juga menjual stick jenama Lembu Jini. Lembu Jini. Kalau tak salah saya lah, founder dia pun juruterbang juga. And then saya ada menjual face mask. Dan yang latest saya collaborate dengan another captain. Kalau dalam Facebook dia dikenali sebagai Abang Captain. So kami melancarkan new product iaitu t-shirt. Okey, t-shirt ni sempena Hari Malaysia 16 September. Dan t-shirt ni pula diinspirasi daripada permainan games kanak-kanak yang viral sekarang. Nama dia Roblox. Okey, nama dia Roblox. Jadi games ni sangat viral sekarang ni. Anak saya pun main, anak saya umur 8 tahun. Jadi apa kami buat? Kita ambil karakter tu dan kita culturekan dengan budaya Malaysia, iaitu songkok dan tanjak. Jadilah macam ni. Oh, itulah gambar dia. Ni. Okay. So saya punya alamat kedai online saya adalah captaintrader.yeza.store. Okay. So semua orang boleh pergi kat sana and then mendapatkan produk saya lah. Bagi saya situasi ni memang sangat sukar, tough. When it come to money, I think semua orang pun akan ada perasaan gusar, risau dan eventually boleh jadi give up tau. Itu bukan saya cakap dekat orang, ini yang saya alami sebenarnya dalam masa beberapa bulan ni. Tapi how I set my mind, mungkin kami pilot what they call it mentally been trained not to be cracked kan. Maksudnya mesti wow, you calm and easy. Macam mana dugaan dekat atas langit pun still tenang, still boleh control everything. Tapi secara jujur saya boleh bagi tahulah, saya cakap when it come to money, everyone will be cracked lah mentally. Tapi how to survive? Basically apa yang saya buat, pertama saya percaya Allah tu ada. Jadi rezeki tu daripada dia. Okay, when we think like that, slowly rezeki tu datang. So rezeki tu yang tak disangka-sangka. Contoh yang tak disangka-sangka, ada orang tiba-tiba yang saya tak kenal pun dalam Facebook, sebab dah viral, Captain, ini sedekah daripada saya. Oh, okay, that's type of rezeki as well. And then satu lagi, how to survive in this challenging situation. Saya rasa dua benda ni penting. Selalu fikir positif dan buat something yang produktif. Macam saya dah biasa di luar kan, saya tak boleh duduk di rumah sebab kerja saya memang travel, terbang. Jadi saya rasa bila buat Food Panda ni, I can feel the productivity is there lah. Harapan saya for sure, saya harap one day lah, not one day lah, as soon as possible vaksin is there. Macam kita tahu Rusia dah claim dia dah jumpa vaksin. Hopefully that is a genuine and everyone in the world boleh pakai that vaksin. Saya rasa hanya itu saja yang akan merubah keadaan semasa. Nama saya Amirul Haikal. Saya bekerja sebagai juruterbang. Setakat ni saya masih bekerja, tapi wife saya start this business dan saya tolong dia lah build up from scratch. We start from online business dari rumah dan dia memasak dan saya pula delivery lah. Dari starting from March kita start dulu sebelum PKP. And then tiba-tiba kawan kami ada bagi kami peluang, ada satu tempat di sini masih buka dan kita ambil peluang itu untuk buka stall di sini di Bangi Gateway
daripada pukul 6 sampai pukul 12 malam. Kita nampak opportunity because my wife is a ex-crew. Dia resign because of nak jaga anak rumah. But dia nampak opportunity dari segi masakan. Dia macam tandoori baked rice ni kita start daripada rumah. Kita buat daripada bahan-bahan yang kita dapat import daripada Pakistan dengan India lah. Because my wife is Pakistani blood. So daripada situ kita start serve our friends and then kita nampak potensi that it can go further. So bila saya pun ada masa PKP ni, saya pun decide untuk tolong dan buka lah untuk dia. And so here are we now lah, di sini di Bangi Gateway. Salah satu sebab because of PKP lah, I ada lebih banyak masa luang di rumah. Dan masa terluang tu kami fikir yang kita boleh do something about it. Daripada duduk rumah saja kan, kita fikir why not we try new venture because this is our first business. So daripada sini kita belajar banyak benda. Saya daripada online business saya belajar macam mana nak menguruskan timing masa kita, delivery kita, masak kita macam mana, dan juga masa untuk keluarga, anak-anak juga. From the situation itself, actually some of them tak ada, dia katakan tak ada choices. They don't have any choices but to actually go from their own comfort zone dan try benda baru untuk survive untuk diri sendiri. And some of us also take this opportunity bila ada masa yang terluang ini untuk menjelajah tempat-tempat yang baru, benda-benda yang baru ni kan, belajar benda baru dan juga mencari side income juga lah macam kami juga. You just take PKP punya situation ni as a positive side punya impact lah. What do you think? You rasa macam tu kan? Yes, dia ada downside and also the good side itself lah. Downside itself from our working perspective kurang, and some of us kena potong some our allowance reduce kan. But if we look at the bright side, on the good side itself, kita ada banyak masa terluang. Masa ni kita habiskan di masa dengan keluarga, ataupun setengah daripada kami cuba benda-benda yang baru macam income yang baru, pekerjaan baru kan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kami di Bangi Gateway, ya, Flea Market Bangi Gateway di sebelah Hospital An-Nur. Kita menyediakan pelbagai jenis masakan dan juga minuman di sini, dan anda boleh jumpa pelbagai jenis masakan di sini disebabkan setiap stall adalah menu yang berbeza. Itu specialty di tempat kami lah. And as for now, meja-meja semua tak diletakkan. InsyaAllah one day dia orang akan mula letak meja. Anda semua boleh datang dan cuba setiap masakan di sini. Ada customer yang bagi feedback? Yes, kebanyakannya daripada online business kami, Tandoori Baked Rice, @Tandoori Baked Rice di Instagram. Mereka selalunya memberi feedback yang bagus dan juga komen-komen yang actually membantu kami untuk improve daripada masa ke semasa. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak. Semoga mati jaya untuk anda semua. Terima kasih.